प्రైజ్ द లార్డ్ प्रभुनाम धन्यवाद सकाळे बाइबल स्टडी पाए जोग देइतवा समस्त भाई भवनी मानक प्रभु जीसु कृष्ण नाम रे मोर आंतरिक प्राइस फेसबुक रे व्हाट्सएप रे यूट्यूब रे ई सरंगर वाक्य सुनिचंदे समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंदु। हमें एपीसी पुस्तक एक अध्याय रो 21 पद टू 23 पर्यंत आका में चिंता करि आसी सेठी लेखा जाइचंदी ईश्वर मंडली ईश्वरंगर शरीर गत दिन में मु आपण मानक कहते एपीसी पुस्तक रे मंडली 7टी दृष्टांत ईश्वर को पाउल कहते 7टी दृष्टांत रे गोटे दृष्टांत एक मंडली ईश्वरंगर शरीर आ शरीर कौन कौन बोली मु कहते प्रथम मु कहले पेट्स एंड बॉडी जीसुंगर व्यक्तिगत शरीर पेट्स एंड बॉडी आका जीसुंगर सेटा पेट्स एंड बॉडी रे बाइबल कहउचंदी कोन एवरी पुस्तक 5 पद रे मैं पढ़ले से वाक्य जीसु ख्रीष्ट मनुष्य वेश धारण कर जगत को आसवाटा से शरीर विषय में कहते दुई चिन्ह स्वरूप शरीर चिन्ह शरीर चिन्ह स्वरूप शरीर बोली कौन कौन कहले बोली माने प्रथम कोरिन्थी 11 अध्याय 24 टार हमें पढ़वा समय से लिखा जाए मंडली की पाउल प्रचार करने समय मंडली की पाउल ये कथा कहते मंडली के पाउल कौन कहते जे ये प्रभु भोज ये रोटी एवं दाख्या रस जीशु कृष्ण शरीर को सदृश बोली मु गत काली आपण मान को कहते से शरीर रे प्रार्थना करवा समय रोटी दाख्या रस प्रार्थना करवा समय से शरीर हे नहीं बोली मु कहले केतटा मंडली गुड़िक सेमिति शिक्षा दौरान कौन प्रार्थना करवा संगे संगे से जीशुंगर से रोटी जीशुंगर शरीर हम दाख्या रस ईश्वर रक्त हम बोली से मैंने कहती शिक्षा दौरान बाइबल सेटा मना करिचंदी बोली मु काली आपण मान को कहते आज आम चिंता करने जाऊँ जीशु कृष्णर शरीर मिस्टरी ऑफ द बॉडी एपीसी पुस्तक 3 अध्याय 3 पद 6 पर्यंत अर्थात प्रत्यादेश द्वारा सही निर्णय मते ज्ञान करा गला जेपरी मु पूर्वे संयुक्त भाव रे लेखि अछि ताहा ओडी कृष्णଙ୍କ निगुड़ तत्वर मोर ज्ञान परिचय पाई पारो सही निगुड़ तत्व एबे आत्मांग द्वारा ताहांग पवित्र प्रेरित ओ भौवादि मानक निकट रे जेपरी प्रकाशित होई अछि पूर्व काल रे मनुष्य संतान मानक निकट रे सही परी प्रकाशित होई नोतिला अर्थात सुसमाचार द्वारा ख्रीष्ट जीशुंगोटारे विजाति माने मध्य अंशाधिकारी एक शरीर रो अंग प्रत्यंग ये ओ प्रतिज्ञा रो सहभागी अटंदे मेला देख लेना ये अपना माने देख लेना मंडली कौन ईश्वर निगूढ़ तत्वर शरीर भाषा जब नहीं निगूढ़ तत्वर शरीर मंडली निगूढ़ तत्वर शरीर चौपद लिखा जाए विजाति लोक माने सुसमाचार द्वारा एक शरीर अंशादि अंग प्रत्यंग अंशाधिकारी ये
ଏଇଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ଶରୀର କୋଟା ବିଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ହଁ अंशाधिकारी ଓ ଏକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ତାର ଏ ଅଛି ନିଗୂଢ ତତ୍ଵର ଶରୀର ନିଗୂଢ ତତ୍ଵର ଶରୀର ବୋଲି କହିବାଟା ବିଜାତି ମାନେ ବି ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଶରୀର ହେବ ବୋଲି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଇଲେ? ଜଗନ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ ସେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଓକେ ଆହୁରି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 24 ଦେଖନ୍ତୁ। ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 15:24 କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହଁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନାହିଁ। ହେଲେ କାହାର ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି? ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖୋଜି ଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ଯୌନ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ପଦରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ। ବିଜାତି ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ କଲେ? ବୁଲିଲେ। ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବୁଲି ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାଣି। ପାଉଲ ଏଟା କହୁଛି ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ବି ବିଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ? अंशाधिकारी ହେବ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛି। ତମେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖିଲେ ଲେଖିବା ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମର କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀର ପ୍ରାଚୀନକୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରନ୍ତି। ଏବେ ଏ ପ୍ରାଚୀନକୁ କଣ କଲେ? ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଉଭୟକୁ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଉଭୟକୁ ଏକ କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ମରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଗୂଢ ତତ୍ଵ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଗଲାଣି। ଏମିତି ଏକ ବାଇବଲ
आम मान के शिक्षा दौरान ईश्वर मंडली सहित आम मान कौन हो जाइए संयुक्त हो जाइए आपण माने माती सुसमाचार कड़ा आसतु 27 रो 51 देखो पुणी देखो मंदिर विच्छेद वस्त्र ऊपर तल पर्यंत चिरी दुई खंड मंदिर रो विच्छेद वस्त्र ऊपर टार तल पर्यंत चिरी गलानी भाई जेरुसलेम मंदिर भीतर न प्रवेश करने गोटे विच्छेद वस्त्र से विच्छेद वस्त्र पाक पर्यंत मनुष्य माने आसी पारंती भीतर की जापर नहीं जीशु कृष्ण मरण द्वारा से विच्छेद वस्त्र ऊपर तल पर्यंत चिरी तलटू ऊपर ना तलटू ऊपर मनुष्य मैंने जिकी पिंगिदे बोली भाई ऊपर तल पर्यंत विच्छेद वस्त्र चिरीगला एवं भीतर को प्रवेश कर एव्री पत्रिका पाउल कहवाटा भी आपण मान देखते एव्री पत्रिका पाउल कहवाटा वाक्य आपण मान देखते एव्री पत्रिका 10 अध्याय कसंदु 10 रो 19 पद अतएव हे भाई माने यीशु विशेष वस्त्र अर्थात अपना शरीर द्वारा यीशु विशेष वस्त्र अपना शरीर द्वारा विच्छेद वस्त्र अपना शरीर द्वारा जेव नूतन हुओ जीवनदायक पथ यीशु कृष्ण एवं कौन कर पाउल विच्छेद वस्त्र अर्थात तार शरीर अब यीशु कृष्ण मरण द्वारा आम मान नुआ रास्ता प्रस्तुत कर से भीतर कम जापर बाय कर दरकार नहीं आपण मैंने देख माते सुसमाचार का सुंदर आवर तुम्हें देखो 26 देखो 26 रो 65 सेतिले महायाजक आपण वस्त्र चिरी को सेतिले महायाजक तांकर वस्त्र कोन कले चिरी कोगिले इनी आवर तुम्हें लेविया पुस्तक 21 अध्याय कसंदु 10 पद प्रधान 21 रे 10 पद लेविया पुस्तक ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ 10 അല്ല अभिषेक तैल अभिषेकार्थक तैल ढला जाइछि अदने आउ अपना भाई मानक मध्यरु भोजन जेउ माने प्रधान याजक होइछ जाहार मस्तकरे अभिषेकार्थक तैल ढला जाउछि ओ जे पवित्र वस्त्र परिधान करिबा पाई पदरे नियुक्त होइछि से अपना मस्तकर केश मुकुला करिबो नहीं ओ अपना वस्त्र चिरिबो नहीं मजा याजक माने कोन कर अपना वस्त्र चिरिबो नहीं बोले कहले वो मातृ समाज रे हमें पड़ले कोन महायाजक अपना वस्त्र चिरिबो केला तार 26-65 रे लेखा जाय महायाजक तांगर वस्त्र चिरले तार अर्थ
ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ମହାଯାଜକ ଏବେ ନାହିଁ, ସେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏବେ ଚିରି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଚିରିବା ବସ୍ତ୍ର ଆମର ପୁଣି ଥରେ ସିଲେଇକିରି ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମହାଯାଜକ ଲେବି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜଣେ ଲୋକମାନେ ହେଇପାରିବ। ଲେବି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଲେବି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଯାଜକ ଧର୍ମ କରିପାରିବ। ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସମସ୍ତ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଜକ ହକା। ମନ୍ଦିର ଆମେ, ବଳି ଆମେ, ଯାଜକ ବି ଆମେ। ଆରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବାଟା ବୁଝିପାରୁଛ? ମନ୍ଦିର, ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଆମେ, ଯାଜକ ଆମେ। ଯାଜକ ବର୍ଗ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9 ପଦରେ। ଓକେ, ବଳି ବି ଆମେ। କଣ ବଳି ଦେଇଛୁ? ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବଳି। ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ନାହିଁ, ଯାଜକ ଅଲଗା ନାହିଁ, ବଳି ବି ଅଲଗା ନାହିଁ, ସବୁ ଆମେ ଆକା। ଏବେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଡୁବନ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ବା ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଛଡା କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯୀଶୁ ଆକା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:5 ପଦ। ପାଉଲ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଯାଜକ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକିରି ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ। ଆମର ଜଣଙ୍କର କାନରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ 2:5 ପଦରେ କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବାଇବେଲରେ। ହେଲେ ବି ଏବେ ବି କେତେ ଜଣ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର କାନରେ ଯାଇକିରି ପାପ କହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ? ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀର। ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କଲେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ଲୁଥରାନ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ଆରସିଏମ କାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ। କେ କୋଟି କୋଟି ଅଛି, ସେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ ପରା। ସେଟା ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା। ମଣ୍ଡଳୀ କୋଟା? ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ବୋଲି କଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ। ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ କଲେ 50 ଦିନ ବୋଲି ତାର ଅର୍ଥ। ଲୁଥରାନ ସେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ସେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, କାଥୋଲିକ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ। ଏ ଦଳ ଭିତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କେମିତି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି 12 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ। ଯେଣୁ ଆମେମାନେ ଯିହୁଦୀ
ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ ହେଉ ଦାସ ହେଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଅଛୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇ ନଥିଲେ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏଟା ତାର ସାଙ୍ଗିରୀ ବାକ୍ୟ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲାତୀ ପତ୍ରିକା ଲେଖା ଆସନ୍ତୁ। ଗଲାତୀ ପତ୍ରିକା ଗଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 27। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଅଛ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା କହି ଶରୀର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବ। ଆମ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ। ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଅଛୁ। ହେଲେ ଦେଖିଲେ କି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6:3 ପଦରେ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଏକ ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଆକା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଆକାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯିବାଟା ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କହିବାଟା ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ ଶାସ୍ତା। ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଅର୍ଥ ଡୁବନ ପାଇ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ମାନେ ଡୁବନ ପାଇଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ବୁଡେଇକିରି ଡୁବନ ପାଇଛନ୍ତି। ମନବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ମନବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମରେ ପାଣିରେ ଡୁବିକିରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଏକ ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ଏଫେସ ପୁସ୍ତକ 1:21-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର। अब एक 3 प्रकार शरीर विषय मु कहूले। एक कौन पेट्सल शरीर जीशुंगर से मनुष्य भाष धारण कर आसवाटा। द्वितीय मु कहूले चिन्ह स्वरूप शरीर सेना रविवार दिन आम मैंने रोटी मंडली भीतर रखती से ईश्वर शरीर को माने छाया। एवं तृतीय शरीर मु कहते कौन निगूढ़ तत्व शरीर मंडली से मंडली अच्छा ईश्वर शरीर ए शरीर सहित केमी हम जीशुकर सहित केमी संयुक्त हम डुबन द्वारा। माने जीशु मरले आम भी मरले केमी पापरे मरी जाए। जीशु को समाधि कले गोटे पानी रे जीशु को माटी रे समाधि करदे आमको गोटे दैचंदी पानी रे पानी भीतर को डुबी देव पानी सब मिसे देव जीशु को उठिले एडा का रोमी पुस्तक रे 6:3 पदरे जीशु को उठिले 3 दिन पर आम संगे संगे उठिबो सॉरी रोमे पुस्तक 6:3 पद तलक पड़े कौन जीशुंगर मरण पुनरुद्धान सहित एक ही भूत मरबार अच्छी भाव मरबार अच्छी समाधि कर उत्थापित है बंधुगण अर्थ बुझीपार डुबन बोली कहबार अर्थ अच्छी जीशुंग मरण पुनरुद्धान सहित नहीं कि वाक्य अच्छी से वाक्य आपण मैंने पढ़ु रोमे पुस्तक 6:3 पद तलक पड़े आपण मैंने जापार समस्ते जे ताहांग मरण रे बाप्तिस्म होइवछु एहा कि तुमे माने जानो नहीं अतएव हम माने बाप्तिस्म द्वारा मरण रे ताहांग सहित
समाधि प्राप्त होइवच्छु ତାପରେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ ତାହା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଏକୀଭୂତ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୀଶୁ ମରିଗଲେ ଆମେ ବି ମରିଗଲେ ପାପରେ ମରିବାର ଅଛି ଓକେ ଯୀଶୁକୁ ସମାଧି କଲେ ଆମକୁ ସମାଧି କରେ ପାଣି ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମେ ବି ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ସେଟା ମାନେ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମ ମାନେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଛୁ ଅଛି କି ନାହିଁ 5 ପଦରେ 6:5 କାରଣ ଯଦି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ ତାହା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାନର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ବନ୍ଧୁଗଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ଥାପିତ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଛି ଏକୀଭୂତ ହେବାଟା କଣ ଡୁବନ ତହର ଏକୀଭୂତ ହବ ଡୁବନ କେବେ ପାଇବାର ଅଛି ବାହା ସମୟରେ ସେଟା ବାହା ଡୁବନ ଡୁବନ କେବେ ପାଇବାର ଅଛି 20 ବୟସରେ ସେ 20 ବୟସରେ ଡୁବନ ଡୁବନ କେବେ ହବ ଯେତେବେଳେ ମାନବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଡୁବନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଟ୍ରିକ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଡୁବନ ସେମାନେ ବାପ୍ଟିସ୍ମ ପାଇବ ମନୋବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ନା ଆପଣ ମାନେ କଣ ବାଇବଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 38 ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିତର କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଶୁଣନ୍ତୁ 2:38 ପ୍ରେରିତ ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୋବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ମନୋବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ପିତର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାର 37 ପଢନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାଉଲ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପୁଣି ସେମାନେ ପିତର ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପିତର ସେମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭାଇମାନେ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣୁ ଏ କଣ କରିବା ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସମୟରେ ପିତରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏକ ତୁମ ମନୋବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମର କଣ କହିବାର ଅଛି ଡୁବନ ପାବ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଏକ ଡୁବନ ପାଇଲା ପରେ ମାନବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ପାଣିରେ ଡୁବିକିରି ତୁମେ ମାନବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ଗୁପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ନହେଲେ ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ ସେ ଜିଗୁଦି ନାହିଁ ବିଜାଦି ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଏକ ଶରୀର ହେଇଯାଇଛି ଆଗରେ ତାର ପୂର୍ବରୁ କଣ ଦଳଭେଦ ଥିଲେ ଜିଗୁଦି ମାନେ ବିଜାଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଏଇଟା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତମ ପଢିବା ସମୟରେ ସାମରିଆଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବା ସମୟରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ପରେ ଏ ଶତ୍ରୁତା ଏବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଏକ ଶରୀର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆମ ମାନେ ଏକ ଶରୀର ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ଅଛି ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି ଡୁବନ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ରବିବାର ଦିନ କଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଖାଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବାର ଅଛି
एमती डुबन पाइबा लोग आवर गोटे डुबन अच्छी प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 8 पद ಇಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಮಾನ ತುಂಬಮಾನಗ ऊपर अवतीर्ण होंदे ತುಂಬಮಾನೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹಬ ଆଉ ଇର୍ଷଲମ ସମସ୍ତ ୟୁହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ଶମିରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧା 5 ପଦ ପଡେ 5 ପଦ ଡୁବନ କାରଣ ଯୌବନ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ अल्प दिन मध्य पवित्र आत्मा रे बाप्तिस्म हेब अल्प दिन भितर जब माने पवित्र आत्मा रे कोण बारची बाप्तिस्म हेब बाप्तिस्म 1 पद रे देखो 1 पद देखो 1 और तरे जौवन जल रे बाप्तिस्म जौवन जल रे तुमक माने बाप्तिस्म देले सत किंतु तुम्बे माने अल्प दिन मध्य पवित्र आत्मा रे बाप्तिस्म हेब से तुम माने आत्म दिन मध्य रे पवित्र आत्मा रे बाप्तिस्म हबे ए पानी रे बाप्तिस्म पाइत व्यक्ति माने कोन करबार अछि अल्प दिन भीतर आत्मा रे कोन करबार अछि बाप्तिस्म हेबार अछि आरो अल्प दिन भीतर बाप्तिस्म कोन करे जाय पानी रे बाप्तिस्म पाइबा लोक जने पवित्र आत्मा रे बाप्तिस्म हेबार अछि बंधुगण बुझले कि नहीं ए कथा आपण माने भले भले जानदो इने आवर देखदो ए मंडली केमिति आवर अछि जमा देखदो मंडली प्रथम करदी 12 अध्याय रे कसंदु 14 पद रे पढंदु प्रथम कोरिन्थी 12 अध्याय रे 14 पद प्रकृति निजे की तुम्हें माने को शिक्षा दिए नहीं प्रथम कोरिन्थी 12 अध्याय रे 14 पद कारण शरीर तो एक अंग नुहे मात्र अनेक पाद जरी कहे मु हाथ नुहे एणु शरीर अंग नुहे एबे एति सकाशे ताहा जे शरीर अंग नुहे ए देखो तो शरीर रे कोन अछि शरीर रे जीसंगर गुप्त रूप अगर निगुड़ दत्त मंडली सहित आम माने संयुक्त होई जाचंदी संयुक्त हेतबा व्यक्ति माने ईश्वरंकर शरीर रूप मंडली रे अंग प्रत्यंग मंडली विश्वासी माने सब केमती अछती अंग 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 पत्रिका बोले कहबाटा कोन अछि हाथ अछि एटी लेके देते हाथ अछि नै कि पाद अछि तापर चौकी अछि कान अछि हाथ मंडली रो अंग प्रत्यंग को कोन अछि हाथ अछि आखी पाद कान शरीर केमती अछंदी मंडली रे विश्वासी मानकर काम भिन्न भिन्न काम गुड़िक अच्छे कानर काम नहीं आखिर काम आखिर काम नहीं पादर काम पादर काम नहीं मुखर काम मुखर काम नहीं हाथ काम मंडली रे विश्वासी गणक शरीर रे अंग प्रत्यंग के विभिन्न प्रकार काम अच्छे काम न ताइबा गोटे विश्वासी भी मंडली भीतर नहीं आजिकल मंडली रे विश्वासी माने आसुचंदी मंडली सहित तार काम कौन बोली से माने जणा नहीं से माने काम प्रार्थना करवा 10 माने चंदा पकेवा पळेबा का ये अंग पत्रिका सबू एक पूजा एक बढ़िले आका शरीर बढ़ी पार मंडली केमिति बढ़िबो मंडली रो सभ्य मंडली रो विश्वासी गणंगर काम मंडली भितर कले मंडली बढ़िबो केतक विश्वासी माने हमें ओटरे बसबा प्रकार का मंडली आसुचंदी ओटरे आसीबो ओटरे बसे माने बसबो आज्ञा
रायगढ़ के छाड़बार अच्छे बस स्टाण छाड़ब के 50 टका देकर पलैब तार सहित बिल्कुल संपर्क नहीं केत जन सेमती चर्च आसब पैसा दब पलैब केत जन मु कहवा बुझीपार आर पैसा देवार अच्छी देश मास देवार अच्छी कौन कर चांदा पकेब पलैब एका मंडली अभिवृद्धि पैसा किसी करती ना मंडली केमी बढ़वार अच्छे बोली केत जन जाना केत जन हॉस्पिटल आसवा प्रकार हॉस्पिटल जीव रोग पाई पैसा देव रोग सुस्थ हम घर को जीव तार अर्थ हूँ केत जन मंडली सेमती आसुच्च से मंडली भितर कसिब कौन पाई बाई आसब घर प्रतिष्ठा करने घर प्रतिष्ठा पाई आसब शिशु मान समर्पण करने आसब रोग सुस्थ पाई आसब से कम कर पड़ जाए एमती कतटा विश्वासी माने मंडली विषय कौन मंडली केमी बढ़ चर्च विषय कौन चर्च कौन कर केमी अच्छा पास्टर आज्ञा केमी खोजी चर्च काम कौन कर मंडली अंग प्रत्यंगर काम से माने जना ना आखिर काम आखि कले मनुष्य चली पार पादर काम पाद कले से पाद कौन कर शरीर काम कर बंधुगण आपणकर काम कौन बोली आपण जानतु आवर केत जन मंडली भितर कसुचंदी से मंडली पदवी दरकार कौन दरकार कोषाध्यक्ष हबार अच्छी उपसभापति हबार अच्छी कमिटी मेंबर हबार अच्छे हेलो एटा का काम बोली जाने ये पदवी देले का से काम करते पदवी पाई केत जन मंडली भितर कसुचंदी सेटा का से पदवी देले से एक्टिंग हम पदवी ना एक्टिंग नहीं मंडली विश्वास वाला कथा कहूँ कोटे मंडली पदवी देवी बोली कहले से पलि पदवी पाए बंधुगण आवर कतटा विश्वासी मैंने फ्रिज खाद्य परिया फ्रिज खाद्य रखले से फ्रिज खाद्य रखले सका आसिक पुणी देर गला का से खाई पार कतटा विश्वासी मार्क आम ठेकबार अच्छी कहबार अच्छी ठेली नबार अच्छी एलाका से आक्टिव बंधु तुम जीशु कृष्ण शरीर रूप मंडली अंग प्रत्यंग आखिर काम आखि कर कानर काम कान कर पादर काम पाद करंदु हाथर काम हाथ करंदु हार्टर काम हार्ट करंदु एमती मंडली शरीर अंग प्रत्यंग सबू मिलन भाव काम कले शरीर बढ़ी पार एबे भी कत जन को जानी ना मंडली कौन बोली कहले किसी भी मंडली आसले पाके तो कहबो प्रार्थना करबो चांदा पके पड़ो नहीं तुम के चिंता कर मो को मंडली रे संयुक्त होइछि से मंडली रो गोटे अंग प्रत्यंग ये अंग प्रत्यंग को मंडल संयुक्त होइछि से मंडल अंग प्रत्यंग से अंगुठी तुम काटिक गोटे आवर गोटे मंडल सेट कले सेट हम नहीं गोटे तुम काटी जाइए मिसले सेट हम मिसी पार अनेक लोग मैंने ये मंडली छाड़ी ये मंडली छाड़ी से मंडली की जाती सेट हम ना आप मंडली मंडली कहटा कौन आप को माने स्थानीय मंडली आपण को स्थानीय मंडली जाऊँ से मंडली सहित आम मिसिक आपणकर काम करूँ मंडली आत्मीय विषय बढ़ापी कौन कर आपणकर काम कौन से जानतु ईश्वर आपण मान को आगुद करगमन तंबू बनवा समय समागमन तंबूरे विभिन्न प्रकार काम करवा लोक मैंने अच्छा समागमन तंबूर सिंधुक बोगवा लोक मैंने अच्छा अलगा आउर समागमन तंबूर पाटा सब बोगिक नवा लोक मैंने अच्छा से अलगा
ସମାଗମନ ତମ୍ବୁରେ ଏତେ ବେଦି ନେବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ମାନେ ସମାଗମନ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ ଅଛି କେତେ ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କାମ କେତେ ଜଣ ଗୀତ କହିବାର କାମ କେତେ ଜଣ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣିବାଟା କେତେ ଜଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଦ୍ଦିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପାତ୍ରଙ୍କର କାମ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିକରି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ମିଳନ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବଢି ପାରିବ ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ବଢି ପାରିବ ବଢିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଜଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କହିବ କେରଳି ପାଷ୍ଟର ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କହିବ ସେମିତି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ସେଟା ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିଲେ ଶରୀର ମତ କଣ ହବ ପେନ୍ ଲାଗୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି କେତେ ଜଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଲେ ବି ମତ କଣ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ କଣ ହେଇছে ସେମିତି ହେଲେ ସେମିତି ଆଉ ଆମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣଙ୍କର ହାତର କାମ ହାତ କରନ୍ତୁ ପାଦର କାମ ପାଦ କରନ୍ତୁ କାନର କାମ କାନ କରନ୍ତୁ ଆଖିର କାମ ଆଖି କରନ୍ତୁ ହାତର କାମ ହାତ କରନ୍ତୁ ପାଟିର କାମ ପାଟି କରନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ କଲେ ଆମର ଶରୀର ବଢି ପାରିବ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ହାତ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଭାତ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ହବ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ମରିଯିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସେ ଶରୀରର ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନହେଲେ କଟ ହେଲା ବେ ମରିଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଜଣେ ମରିଯାଇଛି ସେଠିରେ କାମ ହବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମିଳନ ଭାବରେ କାମ କର ଏଟା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ प्रभु आपण मान की बाकी द्वारा आशीर्वाद करूँ प्रार्थना करूँ ये हमारे स्वर्गस्थ पिता तुम्हारा पवित्र पवित्र नाम रे धन्यवाद आज तुम्हारा वाक्य हम सुन पारलु प्रभु निगूढ़ तत्व स्वरूप ईश्वर शरीर रूप मंडली निगूढ़ तत्व ईश्वर शरीर रूप मंडली विषय में चिंता करते प्रभु जुगुदी हम जाति लोक मैंने एक बोध एक शरीर ये मंडली सहित संचित होमी संचित डुबन द्वारा प्रभु भाई भौणी मान समस्त को तुम्हें आशीर्वाद करंतु विश्वास मान समस्त को तुम्हें शक्ति करंतु मंडली सहित संचित लोक मैंने निज निज काम करने मात्र नुहे मंडली सहित मंडली विषय काम करने साहय सुंदर वाक्य देते प्रार्थना शुणु मित्र जीसु नाम मांगुछु पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रिय परमेश्वर साहज आशीर्वाद आपण मान समस्त सहित प्रभु जीसु दुद्यागन पर्यंत सावर्थ्य प्रेज द लॉर्ड काली के हमें पूर्ण तरह विश्वास प्रभु आपण मान